Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share a stain removing cleaning solution untuk hard surfaces macam tiles atau brick pavers. Sabun ni first time saya test try tahun lepas masa kontraktor kami buat our perimeter fence. Tukang dia ada tinggal besi atas our pavers dan time tu musim hujan pula tu. Jadi habis pavers kami ni kena stain karat. Gambar after tu yang saya cuci tahun lepas dan gambar before is what is left now yang saya tak sempat cuci lagi. In the past couple of months, dalam toilet master bathroom kami pun saya perasan macam the tile dan grout ada some dark stains dari habuk dan watermarks. Dan the tile pun rasa licin walaupun dah habis sental dengan pelbagai jenis cleaner. Jadi jom saya tunjuk cara pakai the stain remover untuk remove tough stains on our bathroom floor tiles. First step, kena basahkan area yang kita nak cuci tu dulu. Kita basahkan untuk protect the material, tak kiralah pavers ke, tiles ke, sebab kita nak the solution ni affect the stain sahaja. Now dah boleh tuang the solution, lepas tu sental manja. Jangan tinggal solution tu lebih dari 1 minit dan rinse completely. That's it guys. Kalau tangan korang jenis sensitif, make sure korang pakai sarung tangan. Tapi check out the before and after. Tiles toilet kita orang dah tak rasa licin dah and the grout tu finally dapat pulang to the original colour. Ada some stains yang memang dah lekat in the tiles tapi 90% of the tiles dan grout ni macam brand new balik. If lepas the first round tak hilang semua stain, boleh repeat the steps tadi tu 2 sampai ke 3 kali sampailah bersih. Saya buat 1 round je tadi untuk our toilet. Saya guna juga the same cleaning solution untuk cuci pebble wash depan rumah yang ada stain daun kering dan buah cherry yang tak boleh tanggal guna pressure washer. Puas hati ya the before and after. So, saya akan sambung cerita dalam my caption. Saya share lagi the pros and cons termasuk some tips dekat situ. Thanks for watching everyone. Till next time.